Panda Klaibeja Shalok Kaisa Koktum Pandane Bishingte Asu Thaya Karnai IPF Tini Emile Dononjay Tiprano Bodola Lamshaka Tipra Mothani Ozama Bobagra Prodit Kishar Manika Debarma Kaisa Koktum Pandane Bishingte Jashala Panda Klai Tipra Motha Habeka Asu Thaya Karnai IPF Tini Emile Dononjay Tipra Motha Bona Lamshaka Bodoni Kashku Bobagra Prodit Bikram Kishar Manika Debarma Koktum Panda Kubironi Bishingo Tonka Bodoni Achuk Pang Vijay Kumar Rangkolte Tipra Mothani Juda Juda Bodoni Nangnai Shoknai Rock कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को और फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज जॉइंड त्रिपुरा मोर्चा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ त्रिपुरा मोर्चा। वेलकम हम धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं and I now leave Tipra Motha Habema Yakulo by Tani Kogno Cook Gengi Dononjay Tipra Shaka Tipra Shado Pani Bagay Shamung Tangani Bagay Bubagrani Tungruni Nahar Mungte Shamung Botano Chuba Churuna Bagaybo Tipra Motha Haboyo Joto Tipra Shado Pani Hamgrate Greater Tipra Leni Shamungo Bugra Produce Joba Chenka Abuno by Tani Shamungte Barja Yachagna Bagano Tipra Motha Haboyo Nishakabo আমি আইপিএফটি 2014 থেকে আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি একাধিক দল আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর মধ্যে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে এই আজকে যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে ত্রিপুরাসা আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে যে মহারাজ আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে আমাদের জন্য লড়াই করছে আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোর্চার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ওই আমাদের মহারাজা এই সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান এনেছে। আমরা সবাই আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতে পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই রণনীতি বানিয়ে এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে কাজ করার জন্য আমি Greater Tripura ni Shamungna Toyi Bodol ni Bedeg Nahar Mungno Koktum Pandawo Shawik Naraka Bodol ni Bubagra Prodit Bikram Kishor Manikya Tipra Shani Nangma ni Shamungno Manna ni Bagino Thangrang ni Joba ni Nahar Mungni Kokno Shawik Naraka Bo आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं किया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए। एक क्लियर देखिए आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा और ये राइटिंग में पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया की नॉलेज में होना चाहिए। वरना ये जैसे 2018 में हुआ ये 2023 में हम रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स वेरी हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना कमेटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनवाइट एंड डिस्कस अबाउट आर डिमांड इन राइटिंग फॉर ग्रेटर त्रिपुरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायलॉग के लिए और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से मत देखिए, एक फाइनल सोल्यूशन
वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन, और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ऑक्रास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे। abono tui hakotor hapang mai koklam khanyano tui bo kokthum panda bodoli na harmoni kokno shawi khnar ka tripura mothani ozama tripura sa dofani hamkarni bagna tripura lens namna doro ni shaka mothani ozama. View report Kokkorang.